देखो आमे कोन करले आमे कोन इक्वेशन को सॉल्व करिया मेथड शिखुछन जोटा कि चारटा मेथड जे मने कोन आसीबो समान आंसर आसीबो ना जोटा आमे प्रथम जे जहा बाहर करले सेकेंड ताहा बाहर करले थर्ड ताहा बाहर करले फोर्थ मध्य देखो आमे ऑलरेडी केतना मेथड आंसर बाहर करछंती 1 वैल्यू को आमे कंपेयर करे आंसर बाहर करछंती सेकेंड कोन सब्स्टिट्यूशन मेथड को आमे कंपेयर करे कोन बाहर करछंती एवं थर्ड एडिशन आमे सब्स्टिट्यूशन को आमे कोन हमें कंपेयर करे कोन एबे इसको हमें डिस्कस करछन एबे आसे कोन ग्राफ ग्राफ टा होची बहुत वेरी इम्पोर्टेंट ग्राफ जदि हमें ठीक है हम बुझिबा एबे आंसर बुझि कोन हमें फास्ट देखिबा इक्वेशन कोन आसीबो ना ग्राफ मेथड में आंसर करे देखो कोन अछि x + y कोन अछि रे 5 अछि ना 5 एटा आसीबो इक्वेशन 1 प्रथमे इक्वेशन 1 ने हमें समाधान करबा हला एटा समाधान करला हमरो आंसर आसीबो देखो माने कोन लिखबा y रो मूल्य नै पाइबा देखो y कोन लिखबी 5 - x लिखबी प्लस अछि माइनस अछि एमे कोन पाइबो y रो मूल्य तामे हमें कोन देखाबे पाइबो y 5 - x पाइबो हमें x रो कोन मूल्य देबे हम कोन पाइबा प्रथमे देखिबा हमें केते रखिबा 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 हां एमकी केते जाने रखिबा ए वैल्यू रा हमें कोन होगा x y z काहे कि रे छोटे छोटे वैल्यू रा नामे ग्राफ देखो प्रेजेंट करियो सेति पय छोटे वैल्यू रा हेले बेटा 10 15 8 9 तो ग्राफ रा को संभव नहीं ग्राफ में सब छोटा देखो 1 2 -1 -2 सेति पय एला को प्रथमे कोन देखि y 5 - x देखो यदि मु x रो मूल्य कोन लेबी तो धरै को x रो मूल्य को जाइटा ले ए भितर लेबी धरै मु कोन लेबी 4 ले गलो x रो मूल्य 4 ले गलो y रो मूल्य कोन आसीबो y हम लिखते को 5 - x लिखते तो y कोन लिखबी 5 x रो मूल्य केते नेछि ना 4 - 4 तो y रो मूल्य कोन आसीला ना 1 आसीला एटा हम देखो 1 आसीला सेति आउट ले देखो आउट हम कोन लेबी x रो मूल्य कोन ले देखो माइनस कोन नहीं पारे तो छोटो वैल्यू आसीला दरकार ना मु कोन एटु बड़ विचार नहीं थाते नो हम ग्राफ पे प्रेजेंट कर पारिबा नहीं सेति पय हम छोटो को देखि हैला तो कोन देखि 3 नेबी x रो मूल्य 3 देखो देखो y कोन आसीला देखो देखो 5 - 3 देखो आसीला y रो मूल्य 2 आसीला एटा कि हम कोन पाइबो तेरे कोन पाइबो आइबो इक्वेशन मोबाइल को ग्राफ में आबे हम बहुत दरकार नहीं एटा कोन आसीबो एटा x ये होची y प्रथमे x रो मूल्य कोन लेछंती ना 4 y रो मूल्य कोन आसीला ना 1 जब x रो मूल्य कोन लेछंती ना 3 y रो मूल्य कोन आसीला ना 2 एटा होची कोन ग्राफ का में बने समाधान ठीक से बने को हमें इक्वेशन 2 हमें इक्वेशन 2 को हमें समाधान करना इक्वेशन 2 को देखो कौन सी x - y 4 इनका क्या मतलब लिखवा x इक्वेशन 2 x - y 4 ए कौन लिखवा देखो लिखवा x इक्वल ले जब मिले तो y ले जब इक्वल y का बात है तो सेम होगा -y = +4 -y
আছে y ইকুয়াল টু x মূল্য কত হয়েছে 4 মাইনাস 4 ইকুয়াল টু y মূল্য কোন আসলে 0 দেখো x মূল্য 4 দেলে y মূল্য 0 পাই গেল ঠিক সেই বড়িয়া এ গোটে ঠিক সেই বড়িয়া কোন লিখিবি x মূল্য হচ্ছে কোন নেই দেখো এই ভিতরে কোন নেই ছোট পাইবা দরকার না এ 4 নেছি মানে তো এর কোন নেবি হ্যাঁ 2 নেবি ও মনে আছে 2 নেবি এখন আসলে দেখো 2 এখন আসলে y को y লিখলে x को x লিখলে माइनस 4 को 4 तो y को y লিখলে 2 নেবি माइनस 4 স্কয়ার কেতে আসিব y মূল্য माइनस 2 আসিব माइनस 2 আসিব তবে এখন এই চিত্র আমি কোন পাই গলা দেখো আমি কত বনাইবা যেটা কি আমাদের ইম্পর্টেন্স এটা হচ্ছে x লিখবা একটু y লিখবা x মূল্য কোন নেলি 4 y মূল্য কোন পাইলি 0 x মূল্য কোন নেলি 2 y মূল্য কোন পাইলি -2 ଆମେ ଏତିକି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଶିଖି ଗଲା ମାନେ ଆମେ ଗ୍ରାଫ କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ डिस्कस କରିବା ଏବେ କୋନ ଆସିବା ଗ୍ରାଫ କୁ ଆସିବା ଦେଖ ଆମେ ଯୋଉ ଗ୍ରାଫ ତାକୁ ପଛେ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିବା ତ ଦି ଭାଗ କରିଦବା ଯଦି ୟାକୁ x ନେବା ୟାକୁ কোন আমরা x নেলে এটা আসবে কোন -x এরপরে যদি y নেবা এটা কোন আসবে -y ওই যেটা গ্রাফ কু প্রেজেন্ট করি আমি না এর কোন আসবে তো a প্লাস a প্লাস এবার এটা যদি প্লাস প্লাস দিব সাইড এ প্রেজেন্ট করি ঠিক করে এরপরে কোন x মূল্য মাইনাস আছে এরপরে প্লাস আছে সেটা কোন মাইনাস প্লাস দিব ভ্যালু x মূল্য মাইনাস দিব y মূল্য প্লাস দিব তো এটি প্রেজেন্ট না ठीक से मैं x মূল্য মাইনাস y মূল্য মধ্যে মাইনাস কোন লিখিবা মাইনাস মাইনাস দিয়ে আমি এটি প্রেজেন্ট করিবা ঠিক সেই বড়িয়া x মূল্য প্লাস দিব y মূল্য মাইনাস দিব x মূল্য প্লাস দিব y মূল্য মাইনাস দিলে আমি আমরা এইটা হচ্ছে মেইন ক্যাটাগরি হ্যাঁ তুমি কোন দেখিবা আমি গোটে গোটে জানো আছে যে গ্রাফ দেখিবো হ্যাঁ আমি জেনারেল নেবা কোন দেখো এটি 1 নেই গলে এটি 2 নেই গলে এটি 3 নেই গলে এটি 4 নেই গলে এটি 5 নেই গলে then এটি 1 নেই গলে এটি 2 নেই গলে এটি 3 নেই গলে এটি 4 নেই গলে 5 নেই গলে এটি 1 নেই গলে এটি 2 নেই গলে এটি 3 নেই গলে এটি 4 নেই গলে এটি 5 নেই গলে এটি 1 নেই গলে এটি 2 নেই গলে এটি 3 নেই গলে এটি 4 নেই গলে এটি 5 নেই গলে দেখো প্রথম ইয়াকে সমাধান করে দেখো x মূল্য কোন আছে 4 ये भी 4 मतलब प्लस प्लस আছে x মূল্য কোন মানে কোন পড়ে পড়ে দিব কোন আসলে 1 2 3 4 y মূল্য কোন আছে 1 মানে পড়ে দিব এটা কোন আছে তাহলে নিব পড়ে যেটা বিন্দু পাই গেল আছে তাহলে বিন্দু এটা হচ্ছে পাই গেলে তো और x মূল্য 4 y মূল্য 1 এটা পাই গেল সেকেন্ড পয়েন্ট কোন দেখো x মূল্য কোন 3 ab 3 মানে প্লাস প্লাস আছে মানে প্লাস প্লাস সাইড নেই না তাহলে x মূল্য কোন আছে 3 3 মানে কোনটা এটা 3 y এর মূল্য কোন আছে 2 মানে কোনটা যে এটা এটা দেখো মানে কোন আছে মানে কোনটা সমান খাও দেখো ঠিক সেই বলিয়া আমি ইয়া করে দেখিবা না করে দেখিবা ইয়া করে সেকেন্ড ইকুয়েশন ইয়া x মূল্য 4 এ বি 0 y এর 0 মানে কোন y টা को এরপর সমান দিলে বলে সেই 0 দেখিব না x মূল্য 4 মানে পুরো প্লাস আছে এটা y এর মানে কোন এটা যে y এর মূল্য 0 মানে কোন সেটি 0 কোন আসিব 0 মানে কোন এটা হচ্ছে y এর মূল্য পড়ে দিলে 0 পড়ে দিলে 0 এই কোন আসলে এটা আসলে তারপর কোন হচ্ছে x মূল্য 2 2 মানে কোন প্লাস সাইন দেখো x মূল্য 2 প্লাস মানে কোন এটা y এর মূল্য -2 -2 মানে কোন এইটা x মূল্য কোন আসলে 2 2 মানে কোনটা এটা y এর মূল্য কোনটা y এর মূল্য আসলে -2 মাইনাস মানে কোন আসলে মাইনাস মানে 1 2 এটা কোন বিন্দু এটি পাই গেলে এখন আসলে কোন এদিকে সঙ্গে কোন কোন আসলে কি সবাই এখানে আসলে এই আসলে দেখো এটা এটা কোন ইকুয়েশন 1 বসে রাখা ইকুয়েশন
करते एडिशन रे मध्ये करते सब्ट्रैक्शन रे करते कोन 1 वैल्यू मतलब जहां भी करले हमें ग्राफ में मध्ये सही वैल्यू भर के पूरा पाइले ना पर 100 मध्ये तो कोन पाइले 4.5 y मध्ये 0.5 तो हमें ग्राफ में मध्ये हम प्रेजेंट करले एटा कि हम को एठी पकेले मध्ये पाइले ये होची को हमें